ओम शांति। सद्ज्ञानदाता, सद्बुद्धिदाता, सत्यपिता निराकार शिवपितांकर बुद्धिमान संतान मानंकु आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। भगवान कहउछंती जेतेबेले तुमे शिव बाबांकर अर्थात ईश्वर पितांकर हो जाउछ सेतेबेले तुमे बिना मूल्य रे गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति अधिकार पाई जाउछ। भगवानंको उपरे निश्चय आसीगला। भगवान जीए जेपरी ठीक सही भली सठिक परिचय मिलीगला तो संपत्तिर अधिकार प्राप्त हो गला। कहानीटी रु आमे आजिर कथावस्तु को आरंभ करिबा। थरे जने शिकारी जंगल रे शिकार करने को जाई थाए। देखिला हरिणटी लटा उहाड़े बुलुछि। से ताकू लक्ष्य करी सर निक्षेप कला एवं हरिणटी मध्य सही ठारे शिकार हो गला। ठीक एतिकी बेले गोटिए चिताबाघ शिकारी उपर को लंफ प्रदान करिवार देखि शिकारी मध्य तुरंत ता उपर को सर निक्षेप कला। सरटी मध्य लक्ष्य भेद कला। हेले सेते बेलकु बाघटी लंफ प्रदान करि सारिथिला एवं शिकारी को तार शक्त दांतरे भिड़ी धरिथिला। शेषरे उभय शिकारी आउ बाघर मृत्यु हेला। बुदा उहाड़े थाई चतुर बिलुआटीए ये सबु देखुथिला। समस्ते मरी पड़िथिवार देखि आनंदरे नाचिबारे लागिला। कारण एका थरके बिना परिश्रम रे एते गुड़िए खाद्य मिलीगला। से विचार कला, हरिण, बाघ आउ मनीष ये तीनिटी शिकार मोर अनेक दिनर खाद्य होइजिवो। आज तो बेल गड़ीगलाणी। रातिक पई एई धनुरे लागिथिबा चमड़ार डोरटी को खाईदेई चलई देवी। बाकी एगुड़ी को काली ठारू खाइबा आरंभ करिबी। एहा भाबी धनुर डोरीटी को दांतरे कामुड़ी छिंडेई देला। हेले कौन सी जानी थिला जे एही डोर छिंडिबा द्वारा धनुर दंडटी छिटिकी जाई आघात देबो बोली। कहिबा बाहुल्य जे डोर छिंडी जिबारु तीक्ष्ण धनु बाड़ीटीर गोटिए पट सीधा जाई बिलुआर छाती रे गलीगला एवं तार मध्य सेइठारे मृत्यु हेला। तेबे समस्ते जानिछंती जे बिलुआ भारी चतुर बोली। हेले बेले बेले अति चतुर मध्य अति मूर्खतार परिचय देई थांती एही बिलुआ भली। आजिर मनुष्य समाज प्रखर बुद्धि संपन्न हुई सुधा सही बुद्धि को व्यवहार करुछि। हेले उन्नतिर द्वाही देई निजे निजर विनाशर सूत्रधर साजुछि। आध्यात्मिकतार द्वाही देई नानादी अंधविश्वास आउ कुसंस्कार को आपणे नेछि। नाना मुनि नाना मत नेई नेई संपूर्ण पथर बुद्धि बा विपरीत बुद्धि संपन्न हो जाइछि। तेणु बुद्धिदाता पिता परमात्मा कहउछंती सच्चा सच्चा आत्मिक यात्रा करिबा एवं करेइबा अर्थात निजर वास्तविक स्वरूप बिंदु स्थिति रे स्थित होई निराकार बिंदु पितांकु मने पकेइबा पाई निराकार दुनिया अर्थात
परमधाम बा ब्रह्मलोकକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଯାତ୍ରା ବା ତୀର୍ଥ। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ କି ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ 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 ପକେଇବା ବା ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବା ବାସ୍ତବିକ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେପରି ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରାଇ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ ଆଦି କରି ସଂସାର ସମ୍ଭାଳି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ହେଉଛି ସର୍ବବିକାରର ଜନନୀ। ଯେପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ତୁମେ ଧନୁ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଚାଲ, ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି? ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ନିଜର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ କ'ଣ ମାରିବ? ସମସ୍ତେ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ବିନାଶର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟେଇ ଦେବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା ବୁଦ୍ଧିହୀନତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର କାନରେ ଶୁଣେଇ ଚାଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାକାର ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବା ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟକୁ ଦେଇ ଚାଲ। କୁହାଯାଏ, ମାଗିବା ଠାରୁ ମରିବା ଭଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ କାହାକୁ କିଛି ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତେଇବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ତଥା ପ୍ରୟୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶକ୍ତି ଆଉ ସର୍ବଗୁଣରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସିଏ ସେତେ ପ୍ରଗତି କରିଚାଲିବ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍, ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଦେଇଥାଏ ବା ଭାଗ୍ୟ ବନେଇଥାଏ, ଏହା କଥିତ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ବିକର୍ମର ଏବଂ ବିକାରର ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ଅର୍ଥେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ କର୍ମରେ ପାଳନ କରିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।